So, hello everyone. Charot. So, mag-unboxing kita guys. 3-in-1 daw ni siya, tumbler. Pero I think usala ini. Mabubulaga ka talaga. Wow! So, di ini ako, no? Kita tagiya. Na-scam na. Tayo pa yan. Tulo lagi Usala pa. din. Tulo tagad. So, di ako, ha? Pa-order lang sa ako. Amang tulo. Usala lagi dat. 3-in-1, pero usala. Uyo ka daw. Oh, adi. Adi sakit. Arap ka ngayon ni. Pati si kay amo man to. Testing pag-ispan kay. Dako, dat. Uy, kuwarat. Doy, duaan daw. Dito. Dito duaan, uy. Istro ini din, he. Sabi Oh. ka. Tay kanta. Tulit to yun ah. Tulo. Duha. Anay daw, kita daw. Kita po. Dali man ito mo buwak. Dulo. Scanner. Amo siguro ning bagan payong dat ko. Awan nila dat. Ay, sala. Di ba? 3-in-1 good talaga niya, guys. So, ayan. Hindi scam. Sakto ngayon. 3-in-1.